1 ର ଆଜି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ର ଆମେ ଲାଷ୍ଟ यूनिट 4 ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାस रे କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ प्रथम क्लास रे तांको जीवनी एवं तांकर किछि गुरुत्वपूर्ण लेख एवं सेकेंड क्लास ता सहित डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म डिस्कस करथिले। सेकेंड क्लास रे हमें कार्ल मार्क्स करो किछि जार्गन्स बा कीवर्ड्स ता सहित हमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आज थ्योरी डिस्कस करथिले। आजिरो क्लास रे हमें कार्ल मार्क्स करो क्लास एवं क्लास स्ट्रगल थ्योरी एवं कार्ल मार्क्स को नेकी होइथिबा समालोचना मान डिस्कस करिबा। तो क्लास स्ट्रगल बा श्रेणी संघर्ष बुझिबा पूर्व कालीर लास्ट क्लास रो किछि रिकैप म करिया को चाहूची जोटा कि श्रेणी संघर्ष सहित अंगांगी भाबे जड़ित। प्रथम तो हमको बुझिया को पड़िबो कि क्लास कोन आउ थरे कहि रखिया को चाहूची। क्लास इज द ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग सिमिलर रिलेशनशिप विथ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जोटा हम लास्ट क्लास रे डिस्कस करथिले। एठारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मध्य रे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आसे जो गुडा की टूल्स टेक्निक्स मशीन्स सब को बुझाई थाए जोटा को लीगली जने किनि परिबो यार ओनर गोटे ग्रुप थांती जहा को हमें मोस्टली सब सोसाइटी रे हाफ्स बोली कहि थाउ एवं ता छडा आउ एक ग्रुप थांती जो माने की लेबर फोर्स निजर श्रम दान करि थांती फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को ताको हमें हाफ नॉट्स बोली कहि थाउ। तो मार्क्स को मतरे मुख्यतः समाज रे एही दुईटी क्लास अछंती। ता छडा से अन्य एक क्लास पीटी बुर्जुआ विषय रे मध्य डिस्कस करछंती आ जोटा कि समाज रो मिडिल क्लास हमें परवर्ती समय रे आज रो डिस्कशन रे सेठा को आसीबा। तो क्लास रो अर्थ हमें डिस्कशन करले क्लास इज ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग सिमिलर रिलेशनशिप विथ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। हाफ्स एंड हाफ नॉट्स हमें डिस्कस करले। जदि हमें प्रीवियस सोसाइटी रे देखिबा फ्यूडल सोसाइटी रे अंत बेले एवं कैपिटलिस्ट सोसाइटी रो अभ्युदय समय रे एक क्षुद्र क्लास स्ट्रगल देखा जाय थाए। एही क्लास स्ट्रगल को मार्क्स माइनर क्लास स्ट्रगल बोली कहिसंती। हारालंबस तांको बुक रे एही क्लास स्ट्रगल विषय रे एक विस्तीर्ण वृत्तांत जणाइछंती जहा हमें एठारे डिस्कस करिबा। जेतो बेले फ्यूडल सोसाइटी रो शेष समय होई थाए से समय रे धीरे धीरे फ्यूडल लॉर्ड्स माने से माने कंटिन्यूइंग बा एक्जिस्टिंग हाफ्स थांती एवं तार अंत समय रे कैपिटलिस्ट सोसाइटी रो धीरे धीरे अभ्युदय होई थाए एवं एठारे बुर्जुआ माने इमर्जिंग हाफ्स थांती बा बुर्जुआ मानक समय आरंभ हो थाए फ्यूडल लॉर्ड मानक समय शेष हो थाए। से समय रे अर्थनीति उपरे कंट्रोल को नेकी समाज रे एक माइनर क्लास स्ट्रगल देखा जाय थाए एवं एही क्लास स्ट्रगल हाफ्स वर्सेस हाफ्स बा दुईटी हाफ्स मानक मध्य रे देखा जाय थाए। एही स्ट्रगल रे कैपिटलिस्ट माने फ्यूडल लॉर्ड्स मानक सहज रे मात देई पार थांती। तार कारण होची जेमति काली हम डिस्कस करथिले प्रथमतः स्टेट बा सरकार कैपिटलिस्ट मानक समर्थन करथाय फ्यूडल लॉर्ड मानक समर्थन करि न थाए। तार कारण फ्यूडल लॉर्ड्स माने सरकार को प्रति बा स्टेट प्रति एक विपद सृष्टि करथांती। एक स्टेट हैज ए इनहेरिटेंट फियर टुवर्ड्स द फ्यूडल सोसाइटी बिकॉज फ्यूडल लॉर्ड्स हैव बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर। सेमानक राजनैतिक तथा अर्थनैतिक उभय पावर रही थाए। सेति पई स्टेट सेमानक निजर शत्रु भाबरे विवेचना करी केवल अर्थनैतिक स्फीयर रे निजको अभिवृद्धि करूथला कैपिटलिस्ट मानकु सपोर्ट करि थाए। एवं द्वितीयतः एठारे वर्कर्स बा हाफ नॉट्स मानकु नेकी संघर्ष होई थाए। प्रत्येक इकोनॉमिक एक्टिविटी बा अर्थनैतिक संरचना पई वर्कर मानकर नित्यांत आवश्यकता रही जो माने कि लेबर फोर्स रे कंट्रीब्यूट करिवे। तो वर्कर्स माने एही समय रे मोस्टली हर सर्व्स भाबरे फ्यूडल लॉर्ड मानको पाखरे लैंड रे एग्रीकल्चर एडवांस एग्रीकल्चर रे काम करथांती। किंतु इंडस्ट्री को परिचालन करबा पई कैपिटलिस्ट माननको एही सर्व मानकर आवश्यकता रही थाए। एही आवश्यकतार पूरण पई से माने
सर्फ मानक एक फल्स प्रोपागेंडा प्रोवाइड करथांती। फल्स प्रोपागेंडार अर्थ एक मिथ्या प्रचार कहि परिबा आमे ओडिया रे। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏକ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସର୍ପ ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମତଃ ସର୍ପ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ଫ୍ୟୁଡାଲ ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ସର୍ପ ମାନେ ଜମି ସହିତ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଯାଏ କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେମାନେ ଫ୍ରି ଲେବର ହେବେ, ମାନେ ଯୋଉଦିନ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସୁଇଚ୍ କରିପାରିବେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆଜି ଜଣେ ମାଇନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛି, ଧର ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସେଠି ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅନ୍ୟ ଏକ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉଟା ଆମର पेपर मिल इंडस्ट्री कि सुगर इंडस्ट्री रे जाइए काम करिपर। तो ये जो फ्री लेबर मूवमेंट एटा सर्फ मानक एक काइंड ऑफ फ्रीडम अनुभव दे थाए, एक स्वाधीनतार अनुभव दे थाए। से माने प्रिफर करि थांती अर्बन एरिया आसिकी वर्कर हिसाब रे बा प्रोलेटरिएट हिसाब रे काम करिबा पय। द्वितीयतः अर्बन अमेनिटीज बा सुविधा सुजोग सहरांचल रे रहिथिबा सुविधा सुजोग पय से माने ग्रामांचल रु सहरांचल को स्थानांतरित बा माइग्रेशन करिबा पय विचार करिथांती। तो एही परी फॉल्स को काहे कि फॉल्स प्रोपागेंडा को जाउथला हमें आपको डिस्कस करिबा। तो सेति पय धीरे धीरे फ्यूडल सोसाइटी रो अंत घटी थाए एवं कैपिटलिस्ट सोसाइटी एमर्ज करि थाए। कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे होथिबा स्ट्रगल विषय रे कार्ल मार्क्स डिटेल रे डिस्कस करछंती। मार्क्स तांकर सबठारु प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रे डिस्क्राइब करिछंती। प्रथम लाइन रे लिखिछंती कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing society is the history of class struggle। यार अर्थ आज पर्यंत समाज रे आज पर्यंत इतिहास रे रहिथिबा समस्त प्रकार रो समाज रो इतिहास हेउची श्रेणी संग्राम बा क्लास स्ट्रगल रो इतिहास। मार्क्स को मतरे आदिम कालरू जेबेठारू हिस्ट्री अगेन एठी म कहि रखिया को चाहे एही हिस्ट्री से प्रिमिटिव कम्युनिज्म को काउंट करू नाहंती। एंशिएंट सोसाइटी मेडिएवल सोसाइटी सबु समय रे हमें देखि परिबा कि समाज रे गोटे वर्ग बा गोटे श्रेणी बा गोटे क्लास आउ गोटे क्लास ऊपर निजर प्रभुत्व विस्तार करि आसीछि। प्रथमतः एंशिएंट सोसाइटी रे हमें देखिबा कि मास्टर माने बा मालिक माने कृतदास बा स्लेव मानक ऊपर प्रभुत्व विस्तार करथांती। तापर फ्यूडल सोसाइटी रे हमें देखिबा जमीदार बा लैंडलॉर्ड माने सर्फ मानक ऊपर निजर प्रभुत्व विस्तार करथांती। एवं जतबेले आमे कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे आसी पहुंचीबा सेठारे आमे एही बुर्जुआ एवं प्रोलेटरिएट बा पूंजीपति एवं सर्वहरा मानक मध्यरे समान प्रकार संपर्क देखि परिबा। एठारे मध्य पूंजीपति माने सर्वहरा मानकु शोषण करिथांती। तो यही क्लास स्ट्रगल रो विभिन्न स्टेजेस रही। मार्क्स प्रथमतः आमे देखिबा प्रथम स्टेज को मार्क्स निजर लेखारे निजर राइटिंग्स रे होमोजेनाइजेशन बोली डिस्क्राइब करछंती। होमोजेनाइजेशन यार ओडिया रे अर्थ हेउची एककीकरण। एठारे कहा को एककीकरण करा जाए यही प्रोसेस रे हमें देखि थाउ कि जो सब प्रोलेटरिएट माने निजर पुराना परिचय को छाड़ी की विभिन्न जोग्राफिकल लोकेशन रु विभिन्न प्रकार ऑक्युपेशन रु विभिन्न निजर सोशल किनशिप रिलेशनशिप ज्ञाति संपर्क कुटुंब एमान को छाड़ी सहरांचल रे आसी निजर एक नूतन परिचय प्रोलेटरिएट हिसाब रे सृष्टि करथांती। सेमाने सेमानकर बाकी सब परिचय पछरे पड़ी जाई थाए एवं सेमाने निजको एक श्रमिक श्रेणी बा एक सर्वहरा श्रेणी भाव रे देखि थांती। तो एही प्रोसेस को मार्क्स होमोजेनाइजेशन ओडिया रे हम ताको एककीकरण बोल कहि परिबा। एही प्रोसेस मध्य रे सेमानकर एक नूतन परिचय सृष्टि हुए जहा कि सेमानको होमोजेनाइज करि थाए बा एकीभूत करि थाए। निजर पुराना परिचय
ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଗାଁରେ ରହିଥିବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଏକ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ମାର୍କ୍ସ ହୋମୋଜେନାଇଜେସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହୋମୋଜେନାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କର ମାନେ ହୋମୋଜେନାଇଜ ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇଠାରେ ମାର୍କ୍ସ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରୁପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହାଫ୍ସ ଏବଂ ହାଫ୍ ନଟ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିଲେ ବୁର୍ଜୁଆ ଏବଂ ପ୍ରୋଲିଟୋରିଏଟ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାକୁ ପିଟି ବୁର୍ଜୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଗଟି ବହୁତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ। ଏହି ବର୍ଗ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁନଥାନ୍ତି, ନା କି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଓନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଏମାନେ ସବୁ ପିଟି ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସନ୍ତି। କାର୍ପେଣ୍ଟର ଏକ ବଢ଼େଇର ନିଜର ଛୋଟ ଦୋକାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କେହି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେ କାହାକୁ ଶୋଷଣ କରୁନି, ନିଜେ ହିଁ କାମ କରୁଛି, ନା ସିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱାର୍କରରେ ଯାଉଛି ନା ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଓନରରେ ଯାଉଛି। ତ ତାକୁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଭାଷାରେ ପିଟି ବୁର୍ଜୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ମାର୍କ୍ସ ନିଜର ଲେଖାରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଯେତେବେଳେ सोसाइटी होमोजेनाइज हो जाए सेतबेले धीरे धीरे पोलाराइजेशन आरंभ हुए। पोलाराइजेशन को मार्क्स निज भाषा रे ध्रुवीकरण बोली कहिसंती। ध्रुवीकरणर अर्थ एही स्टेज रे पुंजीपति मानक मध्यरे कंपटीशन प्रॉफिट मेकिंग को नेकी कंपटीशन अधिक होबारे लागि थाए। अधिक रु अधिक कंपटीशन मध्यरे जो जो छोट वर्कर माने रही थांती, पिटी बुर्जुआ माने रही थांती, से माने धीरे धीरे समाज रे एही प्रकार शोषण एही प्रकार ध्रुवीकरण को सही पारि न थांती। धीरे धीरे से माने प्रोलेटोरिएट स्टेज को रिड्यूस हो जाती। आमे एक उदाहरण नै कि पुराना उदाहरण नबा जो गोटे बढ़ई किसी गोटे काठ काम करूची, गोटे चौकी गोटे फर्निचर तैयारी करूची, ता सामना रे जेतबेले गोटे बहुत बड़ फर्निचर फैक्ट्री खोली जाउची, गोटे बहुत बड़ इंडस्ट्री आरंभ होउची, तो धीरे धीरे बढ़ई से इंडस्ट्री को केबे भी टक्कर दे परिबो नाही। गोटे लेवल पर से आउ से इंडस्ट्री सहित निजको कम्पीट करि परिबो नाही। जेतबेले से कंपटीशन रे फेल होबो से समय रे ताकू बाध्य होई कि से इंडस्ट्री रे एक श्रमिक भाव रे काम करिया को पड़िबो। यही प्रोसेस को मार्क्स पोलराइजेशन करूछंती। तो in a simple way we can say that in the process of polarization the proletariat used to, like, the number of proletariat used to increase because the petty bourgeois will not sustain the kind of competition exist in the market. एवं यही पोलराइजेशन प्रोसेस पर समाज रे केवल दुईटी श्रेणी ही रही जाई थांती, गोटे बुर्जुआ गोटे प्रोलेटोरिएट। मझिरे रहितबा पिटी बुर्जुआ माने समाज रो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाती एवं मुख्यतः से माने प्रोलेटोरिएट स्तर को खसी जाई थांती। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज टी आसी थाए पाउपराइजेशन। पाउपराइजेशन रो अर्थ दरिद्रीकरण। यही स्टेज रे मार्क्स एक मूल्यवान तत्व देइछंती जाको कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू मध्य कुआ जाय थाए। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू यही स्टेज रे एक्सक्यूज मी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कहले मार्क्स बुझी थांती अतिरिक्त मूल्य बा यहाको मार्क्स उद्बुद्ध मूल्य मध्य कहि थांती।
ମାର୍କସଙ୍କ ମତରେ ଯେତେବେଳେ कंपनी किसी प्रॉफिट अर्जन करथाय ताहाकू एक सरप्लस वैल्यू जतिकी कंपनी रो खर्च हेउची ताठू जेतेबेले किछि अधिक लाभ आसी थाए ताको हमें सरप्लस वैल्यू बोली कहिथाउ। मार्क्स को मतरे एही सरप्लस वैल्यू ऊपर श्रमिकर अधिकार अछि। एहाकू नै कि सब बेले कैपिटलिस्ट आउ कम्युनिस्ट मानक मध्यरे एक डिबेट चली थाए कि सरप्लस वैल्यू ऊपर कहार अधिकार अछि। मार्क्स को मतरे सरप्लस वैल्यू ही हेउची बा उद्बुद्ध मूल्य ही हेउची श्रमिकर श्रमर परिणाम बा इट्स द स्वीट फ्रूट ऑफ द लेबर ऑफ प्रोलेटरिएट। सेथिପାଇଁ श्रमिकर ଏହା ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର दुर्भाग्यवशतः ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे बुर्जुआ माने एहाकू एकचाटिया भाव में अधिकार करथांती एवं श्रमिक को एहा मध्यरु किछि देइ नथांती। एहाकू आउ टिके डिस्क्राइब करबाकू आमे कहि परिबा कि जेतबेले किछि रियल वेज जेतबेले गोटे श्रमिक निज स्तर रे किछि काम करूची एवं ता परिश्रम फल रे किछि एक्स्ट्रा जिंस प्रोड्यूस होउची सेही एक्स्ट्रा जिंस को जेतबेले सेल करा जाउची से सेल वैल्यू टी कॉस्ट वैल्यू ठारू टिके अधिक रही थाए एवं सही फल रे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलुची ताहाकू मार्क्स उद्बुद्ध मूल्य बोली कहउछंती। एवं जेपरि आमे डिस्क्राइब करले कि एहाकू सब बेले बुर्जुआ माने दखल करि थांती बा शोषण कर थांती बा छडाई नै थांती। सेति पई प्रोलेटरिएट बा श्रमिक माने एहार मूल्य को पाई पारि न थांती जहा फल रे यार नेक्स्ट स्टेज पॉपुलाराइजेशन आरंभ होता है। पॉपुलाराइजेशन रो अक्षरिक अर्थ हेउची दरिद्रीकरण। रेमंड आरन मार्क्स को थ्योरी को बुझाइबा बुझाई कहिसंती कि दरिद्रता बा दरिद्रीकरण एक प्रक्रिया जहा द्वारा सर्वहरा माने गरीबरू अधिक गरीब होइथांती किंतु उत्पादन शक्तिर अभिवृद्धि घटी थाए सोसाइटी बा सेमानक इंडस्ट्री प्रोग्रेस करू थाए किंतु जो माने से प्रोग्रेस को स्पीयर हेड करूचंती जो मानक पाई कि समाज से अग्रगति करूची जो मानक पाई इंडस्ट्री रा अभिवृद्धि घटुची सेही श्रमिक माने गरीबरू अधिक अधिक गरीब होई जाइथांती। एहा पछरे मूल्य कारण आमे जेमति डिस्क्राइब करले द एक्सट्रैक्शन ऑफ सरप्लस वैल्यू रही थाए बा सरप्लस वैल्यू बा उद्बुद्ध मूल्य रो शोषण रही थाए एवं एठारे आउरी सरल भाव बुझिया को बोले मास कहवा को चाहउछंती कि अधिक लाभ अर्जन पाई हमें लास्ट क्लास रे जेमति डिस्कस करथिले इकोनॉमिक्स रा गोटे कांसेप्ट अछि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जे कोनोसी इंडस्ट्री रे चारिटी फैक्टर्स को नेकी प्रोडक्शन तयारी होई थाए एवं इंडस्ट्री रो समस्त लाभ को से चारिटी फैक्टर मध्ये डिवाइड करा जाय थाए। प्रथमटी हेउछि लैंड को सब बेले रेंट दिया जाए एवं तापर होची लेबर को सब बेले वेज दिया जाए एवं तापर थर्ड होची एठारे कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करिया को पड़े एवं शेष रे ओनर बा एंटरप्रेन्योर जे कि प्रॉफिट पाए। एई जगह रे जदि हमें देखिबा कैपिटलिस्ट माने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रे फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसर मानक मध्य रे से माने ओनर बा एंटरप्रेन्योर भाव रे काम करथांती जेतबेले किछि लाभ हेउ थाए बा सेमानकु जदि निजर प्रॉफिट को बढ़ाइबार थाए जेतबेले सेमानकु अधिक लाभ करिबार थाए सेमाने से समय रे बाकी तीनोटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रु कि काहाकू गोटे कम करिकि ही निजर लाभ को बढ़ाई पारिबे। प्रथमतः लैंड को सेमाने कम करि परिबेनी कारण लैंड रो जदि माने लैंड क्वांटिटी रे जदि हमें कम करूचे देन प्रोडक्शन भी से हिसाब रे कम होबो। मानकर गोटे 10 एकर रो गोटे लैंड रे इंडस्ट्री प्रतिष्ठा हेछि जदि हमें ताकू कम करिकि 5 एकर कर दबा देन इंडस्ट्री रो प्रॉफिट ऊपर मध्ये प्रभाव पड़िबो। द्वितीयतः कैपिटल को भी हमें कम करि परिबानी तार मूल कारण हेउछि जदि कैपिटल को हमें कम करिबा आरंभ करिबा देन बोथ क्वांटिटी और क्वालिटी भाव रे कैपिटल को कम करा जाय परिबो नाही। जदि कैपिटल हमें खराब कैपिटल गुड्स यूज करिबा इंडस्ट्री रे मशीन्स यूज करिबा देन लॉन्ग रन रे
कंपनी रो प्रॉफिट ह्रास घटिबो जदि क्वांटिटी हिसाब रे मध्य आमे कम कैपिटल यूज करिबा ताहले मध्य आमे देखि परिबा कि कंपनी रो प्रॉफिट मार्जिन कमिबा आरंभ हो सेति में केवल एठारे बळे लेबर सेति में जो जे भी इंडस्ट्रियलिस्ट माने थांती कैपिटलिस्ट माने थांती से माने निजर प्रॉफिट को बढ़ाइबा पई लेबर मानकर वेज को कम करथांती मार्क्स को मतरे बहुत चालाक भाबरे से माने वेज को सीधा कम न करिकी जो रेट रे इन्फ्लेशन बढ़ी जाउची सेही रेट रे वेज को बढ़ाई न थांती वेज को स्टैग्नेंट रखी थांती किंतु वर्कर बा प्रोलेटरिएट मानकठु अधिक रु अधिक काम आदाय करथांती जो वर्कर ए वर्ष 10 घंटा काम करिके मासको 10,000 टंका पाउथला ताकू ता पर वर्ष सेही 10,000 टंका रे 12 घंटा काम करांती किंतु एही अलगा पटे हमें देखिया गले देश रे बा जे कोनोसी अर्थनीति रे इकोनॉमी रे मुद्रास्फीति बा इन्फ्लेशन बढ़ी चलता है तो यह फल रे जेमति आज जदी परिवा गोटे लेबर 100 टंका रे किनुची ताकू ता पर वर्ष सेति परिवा किनिबा को 120 टंका लागुची किंतु जदी एपटे तार आमे देखिया को बोले तार वेज रे किछि इंक्रीज होनी आ गोटे पटे आमे देखिया को बोले ताकू अधिक रु अधिक समय काम करिया को पडुची ताहले ता ऊपर एक डबल बर्डन पड़ी जाए एवं तार वेज ताकू मैच करि न थाए एवं तार जो एक्स्ट्रा लाभ जो प्रॉफिट जहाँ भी तैयारी हुए जहाँ भी प्रॉफिट थ्रू मार्जिन बाहरी थाए ताकू सब बेले बुर्जुआ माने एक्सट्रैक्ट करि थांती आ पूंजीपति माने ताकू शोषण करि थांती एही प्रोसेस रे धीरे धीरे वर्कर टी दरिद्र रु अति दरिद्र होई जाय थाए याकू मार्क्स पॉपुलराइजेशन बोली कहछंती ता पर स्टेज में देखिबा मार्क्स को अनुसार यही शोषण एठारे मार्क्स एक जरूरी कथा कहछंती कि पोवर्टी इज नॉट ड्यू टू स्कार्सिटी बट इट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन तो मार्क्स को मतरे समाज रे रहितबा दरिद्रता केबे अभाव रु सृष्टि होय न थाए मात्र यह शोषण रु सृष्टि होय थाए प्रोलेटरिएट मानकू बुर्जुआ माने करुथुवा शोषण फल रे ही समाज रे पोवर्टी बा दरिद्रता सृष्टि होय थाए एवं एही पॉपुलराइज्ड बा दरिद्र होई सारथिबा प्रोलेटरिएट माने नेक्स्ट स्टेज रे एलिएनेशन फेस करि थांती तो श्रेणी संघर्ष रो नेक्स्ट फेज हेउची एलिएनेशन याकू ओडिया रे में पृथक्करण बा विच्युति मध्य कहि परिबा जेतो बेले एलिएनेशन को टिके डिस्क्राइब करी पड़िबा कारण मार्क्स करो गोटे नेक्स्ट थ्योरी अछि जोटा थ्योरी ऑफ एलिएनेशन एही एलिएनेशन रो चिंता धारा मार्क्स हेगेल को ठारू अनुप्राणित होई के आनिथिले हेगेल को मतरे आधुनिक समाज रे पृथक्करण बा विसंबंधन बा एलिएनेशन एक नेचुरल प्रोसेस तो यह ठारू वर्तिबा संभव नुहे कारण जे कोनोसी स्फीयर रे काम करथुवा लोक माने एलिएनेशन अनुभव करि थांती किंतु मार्क्स को मतरे एलिएनेशन रो मुख्य कारण हेउची कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे हेउथिबा शोषण तो जेतबेले शोषण शेष होबो बा जेतबेले एहाकू श्रमिक माने रियलाइज करिवे अनुभव करि परिवे से समय रे एलिएनेशन शेष होबो एठारे मार्क्स 4 प्रकार रो एलिएनेशन विषय रे कहिसंती प्रथम तो पॉपुलराइज्ड हे गला परे श्रमिक माने उत्पादन प्रक्रिया ठारू प्रथम थर से माने निजर सराउंडिंग ठारू एलिएनेशन फील करि थांती बा पृथक होई जाई थांती श्रमिक माने प्रथमतः तांकर सराउंडिंग रे थिबा अन्यान्य श्रमिक तथा सेमानक परिवार तथा लार्जर सोसाइटी ठारू से माने विच्युत होई जाई थांती जहाको मार्क्स एलिएनेशन फ्रॉम द सराउंडिंग कहउचंती उदाहरण स्वरूप से समय रे ताकू सांग साथी मानक सहित कथा होबाकू इच्छा होइनी घर परिवार रे बेसी समय देबाकू इच्छा होइनी घरे रही कि मध्य सेमानकू धीरे धीरे गृहहीन परि अनुभव होय
ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନ ନା ଘରେ ନା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ନା କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଲାଗି ନଥାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍କୁ ମାର୍କ୍ସ କରିଛନ୍ତି କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଆଲିଏନେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଲିଏନେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଏହିଠାରେ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ୱାର୍କର ମାନେ ନିଜକୁ ପୃଥକ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ୱାର୍କର ମାନେ ବା ପ୍ରୋଲେଟୋରିଏଟ୍ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମନ ନଥାଏ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏହିଠାରେ ମାର୍କ୍ସ ଏକ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିହ୍ୟୁମାନାଇଜେସନ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅବମାନବୀକରଣ। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଆଉ ମନେ କରିନଥାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ମନେ କରିନଥାନ୍ତି। ନିଜର ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନବୀୟ ଆକର୍ଷଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଏକ ରୋବୋଟ ବା ଏକ ମେସିନ୍ ପରି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ କାମରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲିଏନେସନ୍ରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ପୃଥକୀକରଣ ବା ମାର୍କ୍ସ ଏକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଲିଏନେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହି ଅର୍ ସି ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍। କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଠାରୁ ଏହି ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମାନେ ଆଲିଏନେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକର ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ଆଲିଏନେସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ଏକ ମାନସ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବା କି ଗୋଟେ କାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, କାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲେବର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାରକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛି, ଲୁହା ମାନେ ଗଦା ହେଇଥିବା ଲୁହାରୁ ନେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟଲି ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିବା କାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୋସେସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟେ କାର ସେ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଇଠି ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ତା ସହିତ ତାର ଏକ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ତାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ଫାଇଦା ଦେଉନି ବା କାର ତିଆରି କରିବାକୁ ସେ କେବଳ ୱେଜ୍ ନେଉଛି ବା ମାନେ ତା ପାଇଁ ସେ ମଜୁରୀ ନେଉଛି, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମଜୁରୀ ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି କାର ସହିତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେ କାରକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥାଏ ନିଜ ହାତରେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଲିଏନେସନ୍ ଫେଜ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ ତାର ଥିବା ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନଥାଏ। ଆମେ ପୁରୁଣା ଉଦାହରଣକୁ ଫେରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଲେବର କାରଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ସେ କାରକୁ ସେ କିଣିବାର କ୍ଷମତା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସେ କାରକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ଏବଂ କାରଟି ମାର୍କେଟରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଏକ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଣିକି ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ କାରକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିବା ଲେବରର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିନଥାଏ। ତ ଆଲିଏନେସନ୍ ଫେଜ୍ରେ, ଆଲିଏନେସନ୍ର ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ, ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ସିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପୃଥକ ମନେ କରିଥାଏ ବା ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଲିଏନେସନ୍ର ସବୁଠୁ ଶେଷ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ଆଲିଏନେସନ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୃଥକ କରିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ତାହା ହେଉଛି ନିଜଠାରୁ ପୃଥକୀକରଣ ବା ଆଲିଏନେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଅର୍ ହରସେଲ୍ଫ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ଆଲିଏନେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟଟି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିପାରିନଥାଏ। ଏକ ଅଶାନ୍ତିକର ମନୋଭାବ ଏହା ତା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ତାର ନା ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ, ନା ତାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ,
ନା ତାର କାମ କରିବାରେ ମନ ଥାଏ, ନା କାମ କରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିବା ଗୁଡ୍ସ ବା ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ସେ ନିଜର ଭାବିଥାଏ। ସେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦୁଇଟି ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ମନେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଏକ ଲେବର, ଏହି ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଏହି ପୃଥକୀକରଣକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ତାକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ଯାହା ବି ମୋ ସହିତ ହେଉଛି ତାର କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ, ଏବଂ ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ବୋଧେ ଏକା ଯିଏ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ କି ଏହି ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି, ଏହି ସ୍ତର ଦେଇକି ସେ କେବଳ ଏକା ଯାଉନି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତା ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଏହି ପୃଥକୀକରଣ ସ୍ତର ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଶୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କନସିୟସନେସ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗଠନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶ୍ରେଣୀକୁ ମାର୍କ୍ସ କେବଳ କ୍ଲାସ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଶ୍ରେଣୀ, ବା ଏହି ଶ୍ରେଣୀ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଗଠନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଏକ ମଜାଦାର ୱେରେ ଏଟାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଦ ପଟାଟୋ ଇନ୍ ଦ ସ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପଟାଟୋ। ତା ମାନେ କି ବସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଳୁ ପରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ଯେମିତି ବସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଳୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ, ତ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ ବା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆସିନଥାଏ। ତ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଯେଉଁ ଆଲିଏନେସନ, ଏହି ଯେଉଁ ପୃଥକୀକରଣ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଶୋଷଣ। ଏବଂ ଏହି ରିଅଲାଇଜେସନ, ଏହି ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କ୍ଲାସ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ରୁ କ୍ଲାସ ଫର ଇଟସେଲ୍ଫ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। କ୍ଲାସ ଫର ଇଟସେଲ୍ଫକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିପାରିବା ନିଜ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀକୁ ମାର୍କ୍ସ ପ୍ରକୃତରେ ବୈପ୍ଳବିକ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଅନୁଭବ ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହି ଅନୁଭବ ସହିତ ସେମାନେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସେହି ଦୁଇଟି ହେଲା ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ କ୍ଲାସ ସଲିଡାରିଟି as well as the development of class consciousness। ତାର ଅର୍ଥ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି ବା ଏକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କନସିୟସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି କି ମାର୍କ୍ସ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି କି at this stage proletariat will have the subjective realization of objective reality। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶୋଷଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ଦେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ କନସିୟସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶୋଷଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନସିୟସନେସ୍ ଆସିଯାଏ, ଚେତନା ଆସିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଶୋଷଣକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଲିଡାରିଟି ବା ଏକ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଏକତାକୁ ମାର୍କ୍ସ କ୍ଲାସ ସଲିଡାରିଟି ବୋଲି ଅଭିବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ୍ଲାସ ଫର ଇଟସେଲ୍ଫ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ
इंटरेस्ट बा इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्शन पाई निजर शोषण निजर को विरोध करबा पाई सेमाने वर्तमान योग्य होई पारले एवं समाज रे विप्लव आनिबा पाई सेमानकर योग्यता आसीगला जेतबले एही स्टेज रे वर्कर माने पहुंची जानती सेमानक मध्य रे सचेतनता एवं एकता उभय विकास हो जाए तापरे सेमाने विप्लव आड़ी की मुहाई थांती मार्क्स को मतरे श्रेणी संघर्षर एक चरम अवस्था हेउची एही विप्लव परस्पर विरोध रे रहिथिबा श्रेणी एवं श्रेणी समाज रो विकास रो एक नियम अटे बा एही विप्लव फल रे श्रेणी समाज बा एक क्लास बेस्ड सोसाइटी धीरे धीरे श्रेणीहीन समाज रूप में विकसित होता है एही विप्लव रे मास मतरे प्रोलेटोरिएट बा श्रमिक माने बहुत सहज भाव एवं सरल भाव बुर्जुआ बा पुंजीपति मानक हरई दै थांती आमे एठी देखिबा कि पुंजीपति मानक पाखरे अर्थनैतिक बल रहिछि लोक बल हुए तो सेमाने आनी पारंती किंतु ता परे मध्य सेमाने पराजित होई जांती और बहुत सहज रे पराजित होई जांती सेथिबाई मार्क्स कहछंती एहार मुख्यतः दुईटी कारण रही प्रथमतः पुंजीपति माने एही स्ट्रगल बा एही संघर्ष रे सेमानक मध्य रे प्रथमतः सेमाने संख्या रे श्रमिक मानक ठारो बहुत कम तो श्रमिक मानकर आमे गोटे इंडस्ट्री रो उदाहरण नबा जदि गोटे कल कारखाना रे तारा मालिक कहले गोटे लोक थिबो नले अति बेसी रे 2-3टी परिवार थिबे किंतु जदि आमे ता भितर श्रमिक कहबा 5000 श्रमिक 10000 श्रमिक गोटे गोटे कल कारखाना रे काम करूछबे तो एठारु आमे जानि परिबा देखि परिबा कि श्रमिक मानक संख्याटा अहेतुक भाव रे अधिक पुंजीपति मानक ठार प्रथमतः तांक सेमानक बाके संख्या बल रही थाए एवं द्वितीयतः पुंजीपति माने जेतिकी भी थांती जेते जन भी थांती तांको मध्य रे सब बेले थ्रोट कट कंपटीशन थाए तांको मध्य रे प्रॉफिट को लेकी हेउथिबा प्रतियोगिता अधिक अधिक लाभ प्राप्त करबा पई हेउथिबा प्रतियोगिता जोगु सेमानक मध्य रे भलो संपर्क रहि न थाए गोटे पुंजीपति आउ एक पुंजीपतिर सब बेले लॉस एवं निजर प्रॉफिट अन्य एक पुंजीपतिर क्षति एवं निजर लाभ चाहि थाए सेथिपई जेतबेले गोटे पुंजीपतिर सेमती अवस्था हुए विप्लव जो गोटे पुंजीपति विरोध रे विप्लव होई थाए बाकी पुंजीपति माते ताको संपूर्ण भाव रे सहयोग करि न थांती सेमानक मन रे रही थाए कि एही कल कारखाना बंद हे गले बा एही पुंजीपति रो से नाश हैला परे हमरो मार्केट शेयर आउ टिके बढ़ि जिवो बा हमरो लाभर अंश रे वृद्धि प्राप्त हबो सेथिपई पुर्जुआ माने केबे भी प्रोलेटोरिएट मानको सामना करि पारंती नाही एवं एही रिवोल्यूशन रे प्रोलेटोरिएट मानकर एक सहज विजय होइथाय एही विजय परे मार्क्स को मतरे एक टेम्पोरारी फेज आसी थाए बा एक स्वल्प समय पई आउ एक स्तर आसी थाए जहा को मार्क्स कहिसंती डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटोरिएट एही स्टेज रे जो माने सर्वहरा माने थांती सेमानकर एक छत्रवाद शासन होइथाय एही समय रे सेमाने आमे कहि परिबा लूटमार करि थांती आमे कहि परिबा बुर्जुआ मानकर समस्त प्रकार रो सिंबल को शेष कर थांती भंगारुजा करि थांती एवं समाज एक कंप्लीटली लॉलेसनेस बा एक नियम विहीन स्टेज रे पहुंची थाए मात्र मार्क्स एहाकू एक नास्ती सूचक भाव रे वर्णना न करी एहाकू एक स्वल्प समय पई सेमानकर फ्रस्ट्रेशन रो इजाकुलेशन भाव रे डिस्क्राइब करचंती बा मार्क्स को मतरे सेमानकर फ्रस्ट्रेशन एटी भेंट आउट होई थाए सेमाने निजरो एते वर्ष धरी सेमानक सहित होइथिबा शोषण रो प्रतिवाद रे किछि समय पई हिंसार सहारा नै थांती जहा कि अगेन सेमानकर कॉन्साइंस चेतना को शांत करि थाए तापरे एही टेम्पोरारी फेज को केतक कम्युनिस्ट राइटर्स माने
ଏହି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଫେଜ୍କୁ କେତେକ ମାର୍କ୍ସିଆନ୍ ରାଇଟର ମାନେ ବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଲେଖକ ମାନେ ସୋସିଆଲିଜମ ବା ସମାଜବାଦର ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାର୍କ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସମାଜ ଫାଇନାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋପ ପାଇବ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ କନସେପ୍ଟ ଭାବରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମାନ ରହିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଏକ ସମାଜବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ ପ୍ରଭେଦ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଏହା ଦୁଇଟି ଏକ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଟର୍ମିନୋଲୋଜିସ୍ ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ସୋସିଓଲୋଜିର ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଟର୍ମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲିଜମ କହୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ବା ସମାଜ ଆସିବାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ସୁବିଧାର ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରପର କରାଯାଏ, ଯେମିତି ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଇକ୍ୱିଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ଅଧିକ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିକି ଏସବୁକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ସମାଜବାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରେଡେସେସର ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ ଟୁ କମ୍ୟୁନିଜମ। ଯେତେବେଳେ ୟା ପରେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଜମ ଦେଖିଥାଉ, ସୋସିଆଲିଜମରୁ ଏହା ଟିକେ ଅଲଗା ବା ସାମ୍ୟବାଦ। ସାମ୍ୟବାଦରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟିର କନସେପ୍ଟ ହିଁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ସମାଜରେ ରହିନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ବେସିସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ବା ଶୋଷଣ ସମାଜରେ ହୋଇନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାଜକୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏବଂ ସମାଜବାଦ ଆସିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ୟବାଦ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିର ଫିଚର୍ସ, ଆଜି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିର ଦୁଇଟି ମେଜର ଫିଚର ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ଆବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ନିଡ୍ସ। ତାର ଅର୍ଥ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଯାହା ସମାଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତିକି ଆବିଲିଟି ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସମାଜରୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇକି ରିସିଭ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ପରିବାରରେ ଦେଖୁଛେ, ପରିବାରରେ ବାପା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହୁଏତ କମ୍ କରୁଛୁ ବା କରୁନେ। ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିପାରିବେ ସେମାନେ ଘରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାପା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେମିତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ତ ସମାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜକୁ ଏକ, ଯେହେତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ଏକ ପରିବାର ଭାବରେ ନିଆଯାଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ ମନେକର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଲେବର ଏ ଯାହା ଘରେ ଦୁଇଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେବର ବି ଯାହା ଘରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଅଧିକ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲେବର ଏ କୁ କମ୍ ପଇସା ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଲେବର ଏ କୁ କମ୍ ପଇସା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଥରେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଲେବର ଏ ଯାହା ଘରେ 2ଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ଲେବର ଏ ଯାହା ଘରେ 5ଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ଲେବର ବି ଯାହା ଘରେ 2ଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଲେବର ଏ କମ୍ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଇବ ସମାଜରୁ, ତାକୁ ଅଧିକ ୱେଜ୍ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ତା ଘରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ତାର ନିଡ୍ ଅଧିକ, ତ ଅଧିକ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଆବିଲିଟି କମ୍ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ, ତ ସେ କମ୍ କାମ କରିବ।
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଆମେ ଲେବର ବି କୁ ଦେଖିବା ତାର ନିଡ୍ କମ୍ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କମ୍ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଆବିଲିଟି ଅଧିକ ସେ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବ ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଚରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି everything belongs to everyone and everything belongs to no one ଏହାର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଗଲେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସମାଜର ସବୁ କିଛି ଉପରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି ତାମାନେ ଏହା ଏକ କମ୍ୟୁନ୍ ଓନରସିପ୍ ବିଷୟରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟିର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପାର୍କ ଖୋଲୁଛି ପାର୍କକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବସିପାରିବେ ପାର୍କରେ ଥିବା ଝୁଲା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଝୁଲି ପାରିବେ ସେଠାରେ ଧନୀ ଗରିବ ସେଠାରେ ଜେଣ୍ଡର ପୁଅ କି ଝିଅ ସେଠାରେ ଜାତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ରହିନଥାଏ ପାର୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ମାର୍କ୍ସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସମାଜରେ ସବୁ କିଛି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ କାହାର ମଧ୍ୟ ଏକଚାଟିଆ ଓନରସିପ୍ ରହିବନି ତାର ଅର୍ଥ ସେ ପାର୍କସକୁ କେହି କହିପାରିବେନି କି ପାର୍କଟା ହେଉଛି ମୋର ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସେ ପାର୍କସକୁ ବିକି ପାରିବି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପାର୍କଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ସୋସାଇଟିକୁ ବିକି ପାରିବି ଏମିତି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ସେମିତି ମାର୍କ୍ସ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମିତି ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ସୋସାଇଟି ହେଉଛି ଟ୍ରୁଲି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଏଇଟା ଥିଲା ମାର୍କ୍ସଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଜମ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର କିଛି କ୍ରିଟିସିଜମ ଉପରକୁ ଆସିବା ଏ ତିନୋଟି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯାହା ବି ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଥିଓରି ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ବୁଝିଲେ ତା ଭିତରେ କେତେ କ୍ରିଟିସିଜମ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପ୍ରଥମତଃ ଆନାଦର କ୍ଲାସିକାଲ ଥିଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର ସିଏ ମାର୍କ୍ସକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ସେ କ୍ଲାସ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ କ୍ଲାସ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଲାସ ଇଜ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ସେୟାରିଂ ସିମିଲାର ରିଲେସନशिप with the means of production forces of production तो forces of production सहित लोक माने जो संपर्क स्थापना करथांती सेटा सेमानकर क्लास को डिटरमिन करिथाय वेबर कहउछंती कि एहा संभव नहे ता कारण होची हम जति देखिबा गोटे छोटो इंडस्ट्री अछि से गोटे छोटो दुकान दे अछि गोटे दुकानी से दुकान रो ओनर ता पाखरे जोडे पिला काम करूछंती जोडे वर्कर अछंती आमे से दुकानी को एवं ता साइड रे गोटे बड़ इंडस्ट्री अछि जोटी 5000 लोक काम करूछंती से फॉर एग्जांपल गोटे सुगर मिल अछि तो सुगर मिल रो ओनर आ गोटे ता साइड रे थिबा बड़ा दुकान रो ओनर को आमे केबे भी समान करि परिबा नै तो सेथि पय वेबर को मतरे क्लास इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स similar place in the market economy or similar purchasing power in market बा वेबर को मतरे जेतबेले लोक माने गोटे प्रकार रो जिंस किनिबार सामर्थ्य रखि थांती समाज रे से माने गोटे क्लास को बिलोंग्स करंती फॉर एग्जांपल आमे वर्तमान देखिबा हैचबैक कार ताको किनिबार एबिलिटी गोटे डॉक्टर रो भी थिबो गोटे इंजीनियर रो भी थिबो गोटे प्रोफेसर रो भी थिबो तो से समय रे से माने गोटे क्लास को बिलोंग करंती किंतु गोटे से माने वर्कर हे पारंती किंतु गोटे क्लास को बिलोंग करंती किंतु ता कंपैरिजन रे जदि हम गोटे छोटो बड़ा दुकान देखिबा से चाहिले भी गोटे कार किनि परिबा परिस्थिति रे होय तो न थाई पारे सेतबे जो ओनर हेले मध्य से क्लास को बिलोंग करू नाही यह थिला प्रथम क्रिटिसिजम वेबर कर द्वितीय तो हमें देखिबा मार्क्स जेतबेले रिवोल्यूशन कथा कहिसंती सही रिवोल्यूशन रे सी हिंसा ऊपर सबुठ अधिक फोकस करिसंती ताको मतरे हिंसा बिना कौनसी प्रकार समाजर प्रगति संभव नुहे एवं समाज रे जो चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है सेटा मुख्यतः रिवोल्यूशन बा विप्लव पई होता है एठारे मो कहि रखिया को चाहे कि मानव समाज रे एमती बहुत प्रकार रो विप्लव रहिछि जहा कि हिंसा बिना होइछि जेमति कि हमें देखि परिबा यूरोप रे होइथिबा ग्लोरियस रिवोल्यूशन जहा फल रे पार्लियामेंट को राजा को ठारो बेसी पावर मिलिथिला यूरोप सॉरी इंग्लैंड रे आउ आमे आउ काई को उदाहरण दबा आमे निजे भारत रे देखि परिबा 1947 मसिया रे हमर जो स्वाधीनता संग्राम हेतिला मुख्यतः ताहा ब्लडलेस रहितिला बा रक्त शून्य रहितिला बा हिंसा अहिंसा रे गांधी एवं तांकर फॉलोअर माने भारत को स्वाधीनता दबारे सफल होइतिले
तापरे आमे देखिबा जदि इंडस्ट्री सेक्टर रे आमे आजी मार्क्स को थ्योरी रो पाखापाखि 150 वर्ष पर इंडस्ट्री को देखिबा देन रिवोल्यूशन न होई कि जेतोला वर्कर माने एक्सप्लॉयटेशन फेस करूछंती से माने रिवोल्यूशन न करी कि मुख्यतः स्ट्राइक करंती एवं स्ट्राइक पर नेगोशिएशन होई थाए बा ओनर माने बा मैनेजमेंट जे भी थाए से माने आसी कि वर्कर मानक सहित लेबर जो माने थांती तांको सहित नेगोशिएशन करथांती तांकर फॉर एग्जांपल सैलरी रे अलाउंस रे किछि वृद्धि घटी थाए से मानको किछि बोनस मिले काम को नै कि आमे सब बेले कहि परिबानी कि शोषण सब बेले से माने अनुभव करछंती एठारे आउ गोटे कांसेप्ट मु दबाको चाहे वर्तमान 21st सेंचुरी रे कैपिटलिज्म मार्क्स डिस्क्राइब करथवा 19th सेंचुरी रो कैपिटलिज्म परि नुहे वर्तमान गोटे नुवा कांसेप्ट सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी आसीबा परे कंपैशनेट कैपिटलिज्म बोली एक नुवा कांसेप्ट आसी एहा फल रे कैपिटलिज्म रे आमे सब बेले कहि परिबानी कि कैपिटलिज्म माने वर्कर मानकर शोषण होउची बहुत जगह रे कैपिटलिस्ट माने इंडस्ट्री रो ओनर माने कंपनी रे काम करथवा इंडस्ट्री रे काम करथवा लेबर मानकर सामाजिक सुरक्षा पाई मध्य विभिन्न प्रकार पदक्षेप नउचंती सेमानको पिला मानको भलो स्कूल रे पाठ पढाइबा भलो हॉस्पिटल फैसिलिटी सेमानको प्रोवाइड करिबा सेमानको प्रॉफिट रो रेगुलर बोनस दबा कंपनी रो छोटो छोटो शेयर होल्डर हिसाब रे सेमानको रखिबा तो ही टाइप रो बहुत स्टेप्स निया जाउची जोटा को हमें कंपैशनेट कैपिटलिज्म बोली कहि परिबा यहा मार्क्स डिस्क्राइब करथिबा कैपिटलिज्म रो संपूर्ण विरोधाभास अटे तापर हमें आसीबा नियो मार्क्सिज्म मानको ऊपर 1960s 50s एवं 60s रे नियो मार्क्सिज्म राइटिंग बहुत पॉपुलर थिला से माने मार्क्स कर ओरिजिनल राइटिंग रे किछि रिवीजन करथिले ता मध्यरु प्रथमतः सेमानको मतरे अर्थनैतिक छडा समाज रे मुख्यतः बुर्जुआ मानको स्थान रे रूलिंग क्लास बा शासक वर्ग ही मुख्यतः शोषण करिथांती किंतु जदि हम मार्क्स करो लेखा को पढ़िबा सीए सब बेले सामाजिक अवस्था को अर्थनैतिक अवस्था सहित जोड़ी की देखंती एवं ता मध्यरे प्रभेद दर्शाइबारे अक्षम रहचंती मार्क्स को मतरे सब प्रकार संग्राम हेउची श्रेणी संग्राम किंतु केतरा जगह रे आमे देखि परिबा ए जो श्रेणी कहूचे अर्थनैतिक ठारू अधिक शासक वर्ग ऊपर लागू हेउची यह नियो मार्क्सिज्म मानको मत बा सेमानको मतरे पॉलिटिकल स्फीयर रो स्ट्रगल इकोनॉमिक फियर स्ट्रगल ठारू अधिक द्वितीयतः मार्क्स काली मु डिस्क्राइब करथिली जेतबे रोचक तथ्य देथिले कि आम भारत रे हिथिबा 1857 मसिहार क्रांति को मार्क्स किपरि अपोज करथिले तांको मतरे कि एक समाज को एक्सप्लॉयटेशन रो पिक रे पहुंचीबा पई प्रथमे इंडस्ट्रियलाइज होबा को पड़िबो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को आसिया को पड़िबो तापर ही कम्युनिस्ट शासन बा क्लासलेस सोसाइटी प्रतिष्ठा हेबा संभव किंतु नियो मार्क्सिज्म माने मार्क्स को भूल प्रमाण करथिले तांको मतरे एग्रारियन समाज बा एक कृषि बहुल समाज रो मध्य रिवोल्यूशन कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन होई परिबो एवं कम्युनिस्ट शासन प्रतिष्ठा होई परिबो यार उदाहरण से माने चाइना को रखंती कि चाइना रे होइथिबा कम्युनिस्ट विप्लव 1949 माओ जेडांग को नेतृत्व रे होइथिला एवं एही विप्लव को से माने उदाहरण भाव रे नियंती कि एक एग्रारियन सोसाइटी बा एक चाष श्रेणी समाज कृषि भित्तिक समाज मध्य एक इंडस्ट्रियल समाज परी शिल्प भित्तिक समाज परी रिवोल्यूशन करिबारे कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन करिबारे कम्युनिस्ट शासन आनिबारे समर्थ अन्य एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट लांस्की को मतरे मार्क्स जो मतामत रखिछंती कि पूंजीवाद ध्वंस हेले साम्यवाद आसीबो एठारे कोनोसी प्रकार सत्यता नाही पूंजीवाद ध्वंस करी आसुथिबा साम्यवाद बा कम्युनिस्ट शासन रे एक छत्रवाद देखा जाय थाए एक अराजकता देखा जाय थाए बहुत आमे देखि परिबा कम्युनिस्ट रूलर्स माने जो माने कि साम्यवाद रो ना नै कि शासन को आस्थिले किंतु समय सहित से माने समाज रे अराजकता
ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମାଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନୋମିକ କଣ୍ଡିସନକୁ ପଳାଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଶୋଷଣ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦେଶ ଯାହା ବି ରହିଛି, ଚାଇନା ହଉ କିମ୍ବା କ୍ୟୁବା ହଉ କିମ୍ବା ନର୍ଥ କୋରିଆ ହଉ, ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏହି ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ସକୁ କର୍ଟେଲ କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ୟବାଦ ନାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଏହିସବୁ ସମାଜରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ତ ମାର୍କ୍ସ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସାମ୍ୟବାଦରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୋଇଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଥିବ, ଏହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ କ୍ରିଟିସିଜମ ହେଉଛି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କମ୍ୟୁନିଜମକୁ ନେଇକି, ତାକୁ ଏକ ୟୁଟୋପିଆନ ପଲିଟିକାଲ ଟୁଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ୟୁଟୋପିଆ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଚାଲିଥିବ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମତରେ ସାମ୍ୟବାଦରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦ ହେବା ଫଳରେ ଯେତେ ବି ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଠାରୁ ନେଇକି ଶୋଷଣ ଠାରୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ସାମ୍ୟବାଦରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଯେତକ ସାମ୍ୟବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଥିଲା ତାର ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୋଷଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଏକ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଚୀନରେ ହୋଇଥିବା ତିଆନମାନ୍ ସ୍କୋୟାର ଗଣ ନରସଂହାରରେ କିଛି ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ବା ନିଜର ମାନବୀୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏକ ରାଲି କରିଥିଲେ, ଏହା ଏକ ପିସଫୁଲ ରାଲି ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ସମୟର ତତ୍କାଳୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର, ଯାହା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଇନାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ରହିଛି, ତ ସେ ସମୟର ସରକାର ସେହି ନିରୀହ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଚଲେଇବାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଏ କି ପାଖାପାଖି 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି କି କଲଚରାଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ହୋଇଥିବା ଚାଇନାରେ ହୋଇଥିବା 1970sରେ ହୋଇଥିବା କଲଚରାଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବା ନନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ ଲିଡର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାଇନାରେ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନକୁ ଚାଇନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ କହିବାକୁ ଗଲେ କି ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଥିଓରି ସବୁବେଳେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଭଏସଲେସ୍ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ତା ମାନେ ସ୍ୱରବିହୀନ ସର୍ବହରାକୁ ମାର୍କ୍ସ ସବୁବେଳେ ଏକ ସ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ମାର୍କ୍ସ ଆକାଡେମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍କ୍ସ ମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଯାହାର ରାଇଟିଂସ, ଯାହାର ଲେଖା ଆକାଡେମିକ ବା ସ୍ପିୟରରୁ ବାହାରିକି ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ଏବଂ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା କି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେମିତି ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଜମକୁ ନେଇକି ଭିଜନ ଏବଂ ଶୋଷିତ ବର୍ଗ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରୋଲିଟୋରିଏଟ ମାନଙ୍କର ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଡିବେଟ ଏବଂ ଡିସ୍କୋର୍ସ ସେଟ୍ ହେଉଥିବ। ଫର ମାର୍କ୍ସ ଆଉ ଏଗେନଷ୍ଟ ମାର୍କ୍ସ ଭାବରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଏବଂ ମାର୍କ୍ସର ଅପୋଜରେ ସମାଜବାଦରେ ସବୁବେଳେ, ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଡିବେଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଥିବ।